Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction A Sign of Affection yang episode ke-11. Jadi di episode kemarin itu kita full dibahas soal si Aoshi sama si Yuki itu kayak gimana pas masa kecilnya. Kayak awal mula mereka jadi kenal dan berteman itu kayak gimana. Terus juga kita dikasih lihat si Aoshi sama si Itsu tuh kayak akhirnya benar-benar bicara terang-terangan kayak gitu loh. Si Aoshi tuh jadi kayak ya udah nerima kalau misalkan emang si Itsu pacaran sama Yuki, dan si Itsunya juga kayaknya mau berteman gitu ya sama si Aoshi, kayak mau jadi lebih deket lah. Sebenarnya si Itsu ini emang baik sih, si Aoshi juga dia baik, cuma ya emang tingkah lakunya emang kadang aneh gak sih, kayak tingkah lakunya ke Yuki tuh kayak aneh, dia cemburu tapi ngungkapinnya tuh dengan cara yang salah kayak gitu. Jadi makanya dia kayak kehilangan Yuki dan kehilangan kesempatannya dia buat ngungkapin perasaannya ke Yuki. Oke, gue penasaran banget sama episode yang 11 ini bakalan bahas apa. Jadi langsung aja kita tonton. Oke, A Sign of Affection yang episode ke-11. Let's play. Apa mereka akhirnya jadi pacaran ya? Oh ya, dia udah berpacaran apa belum ya? Gak mau jawab dia. 二人のうちでとどめておくんだよ。なんだ？京也がやっとこういうことに向き合いだしてよかったわ。私もう行かなくちゃ。りんちゃん、いつおみさんと二人とどんな予定？ばっかりだから余計意識してしまう。挨拶みたいなもんだろ？今緊張してるのはいつおみさんのせいです。Dia nggak pernah sama sekali. Kayaknya dia ekstrovert banget ya anaknya, ya nggak sih? Nampas 仕掛けた。ユキ、両手出して。ディア・ディ・ダウメン。え？でだとどう読むんですか？イッヒ・ドゥルッケ、ディア・ディ・ダウメン。頑張れ。いつおみさん。Itsu nih emang beneran peduli banget ya sama si Yuki ya. Banyak yang ngeliatin ya. いいじゃん。髪型、それも可愛いな。あ、いつくん、俺。Oh iya, ini kabarnya gimana nih si Emma sama dia? ごめん、俺いつくんに彼女できたことまだエマに。今度こそちゃんと言う。分かった。バイトの面接緊張してきた。カフェグランブルー、この辺だと思うけど。あ、ゆきちゃん？ Oh, dia bisa bahasa isyarat juga. ね、ゆきちゃん。 Langsung diterima. ゆきちゃんに来てもらえるとうちも助かりそうだし。みんな働きマシンみたいになるからさ。
ういうとこまどかちゃんに似てる。私今日ゆきちゃんに会えてよかった。あの子ろう学校に行き始めて明るくなったからなんだ。 Bibinya juga baik banget ya sama si Yuki ini. うるさいだけでしょ。気をつけて帰るんだよ。 Yeay, selamat. いつおみさんに伝えよう。お母さん。いた、あそこ並ぼう。Ya, dia lagi pakai masker lagi. Gak kedengeran dong. そっち Aduh, dia pakai masker, gak kedengeran dia ngomong apa. 動いた。マイバッグ。 Elah. Si Oshi akhirnya datang juga. キャンペーンシール集めてるか。不便だよな。美味しいよ。いや、まあいいけど。俺呼べば一緒に行くけどな。 Iya, kalau dia tiba-tiba baik, si Yuki juga ngerasa aneh lah. Karena sikap biasanya aja kayak gimana kan? いつおみさん。 Omedeto. 付き合ってんだろ。なんで知ってるの？前飲んだし。いつ仲いいの？いいわけねえだろ。あいつにもし泣かされたりしたら俺に言えよ。 Wah, baik banget, Oshi. それくらい。一緒に飲んだ時思わなかった？ないよ。 Iya bener. Dia juga kayaknya nggak bisa benci sama si Itsuomi deh. 俺の前でそんな手話使うな。 Cemburu dia. ごめん。手話を止められたことなかったとか、何を Si Yuki juga nggak tahu ya kalau Oshi suka sama dia. 正解じゃない気がする。まるで私の知らない人になってしまったみたいだ。 Karena sikapnya dia dulu beda banget gitu, nggak peduli sama sekali gitu loh. Yuki。満員電車で身動き取れずにいたのもあるけど、手話で何か伝えられたらよかったのになって不甲斐なくて、本格的に手話を勉強し始めたのは。 Dia mau ngelindungin Yuki, tapi kenapa dia nggak jujur sama perasaannya sendiri sih? 素直じゃねえな、俺は。ユキ、俺今日なんか変か。もっと素直になりたい。今誰かと喧嘩中？ Namun Tapi dia malah jadi temenan gak sih sama si Itsu? 大学に私の耳のことももちろん誰も知らなくて。大志くんが手話で話しかけてくれるたびに前向きな気持ちになったよ。 Coba lu dari dulu jujur sama perasaan lu, pasti lu bisa sama si Yuki. ちゃんといると。
結局そういうオチかよ。了解。 Aduh, mukanya sedih banget. 私は一体どこまで王子くんのことを知ってるんだろう。王子くん、元気になるといいな。大丈夫？ Oh ya, akhirnya kita ngeliat scene sama Emma. 終わったとこ。週末時間ある？うん。会った時話す。ありがとう。じゃあまた。しんちゃん。これはコーヒー豆引く時のミルね。よし、じゃあやってみようか。 Oh, dia ngebantu bagian dapur ya. うんうん。友達と Karesi. 頑張らなきゃじゃん。じゃあもりもり食べて午後も頑張ろう。 Oke. Gue penasaran sama hubungan mereka berdua ini sebenarnya. しんちゃん。 Ganteng banget sih Shin kayak gitu rambutnya. 夜来ると綺麗なんだね。月も明るいしね。ここさ、エマ。座って。何かあった？しんちゃんずっと気遣ってくれてたんだ。Si Shin beneran わがまま langsung jujur sama perasaannya dong. 俺にしとけば。しんちゃん、何言って。だし、 Tapi lu bisa punya perasaan gitu sama Itsu. あったよ。 Kalau emang lu nganggapnya teman, harusnya si Itsu juga dong. しんちゃんの彼女が。死んでも言わないつもりだったから。みんなおやすみ。最近会えてないな。Apa dia tiba-tiba mau datang ke tempatnya Yuki? 外？ Cuman mau ngeliat gitu doang. 遮られていく。 Cuma nengokin gitu doang. Ah, lucu banget. Ya, jatuh. 嬉しくて。確かに何日か会ってなかったよな。 Oh, パジャマ。 もう眠るとこだった。いるけど明るくなきゃちゃんと見えねえな。 anaknya nih pinter banget bikin orang gugup gitu loh si Itsu. 全部消えていく。緊張したけどあっという間でした。
しばらく節約と貯金頑張ります。じゃなくても結構タダでいろんなことできるんだから、時間合わせてデートすればいいじゃん。あ、ユキが行きたいところってどんなところ？お金を貯めて一緒に海外行くことばかり考えてたから。なんかすげえ楽しみだな。Pantai! Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-11 dari A Sign of Affection. Tadi yang masalahnya si Emma sama si Sin itu masih baru dikasih lihat sedikit doang. Cuma baru dikasih tahu sama si Sin kalau si It sudah punya pacar. Dan Emma juga baru tahu kalau selama ini si Sin itu kayak nyembunyiin perasaannya. Udah gitu doang. Terus gak tahu kelanjutannya kayak gimana. Gue berharap di episode berikutnya bakal dijelasin. Nah terus juga tadi kita ngeliat si OC udah mulai jujur sama perasaannya dikit-dikit. Maksud gue sebenarnya emang telat sih. Kalau misalkan dia tiba-tiba berubah jadi peduli atau kayak jadi lebih lembut sama Yuki, Yuki juga pasti bakal mikirnya aneh. Kayak selama ini kan dia bersikap sama Yuki kayak yang agak kasar atau gimana gitu kan, gak yang bersikap lembut gitu loh. Kalau misalkan dia tiba-tiba berubah jadi lebih lembut kan Yuki kayak, ini orang kenapa, ada masalah atau apa. Jadi Yukinya juga gak akan peka kalau misalkan si OC itu sebenarnya suka sama dia, ya gak sih? Oke, gue penasaran banget sama episode berikutnya bakalan ngebahas apa. Gue sih pengennya ngeliat gimana kelanjutan hubungannya si Emma sama si Sin. Terus juga gue pengen nanti si OC bisa kayak berteman baik gitu sama si Itsu. Atau kayak mereka pergi bareng atau gimana. Pokoknya gue pengen si OC juga jangan terlalu sedih-sedih banget deh. Gue gak tega sama dia. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.